नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व बर्दवान जिले के आलमगंज में पुराने FCI गोदाम के सामने 17 नंबर वार्ड में पिछले कुछ सालों से एक तालाब को अवैध रूप से भरा गया। इस तालाब के बगल में करीब 1500 झुग्गी झोपड़ियां हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों में फायर ब्रिगेड के आने के लिए कोई मुख्य रास्ता नहीं। आग लगने की स्थिति में एकमात्र सहारा यही तालाब या जलाशय है। मालिक उस तालाब या जलाशय को अवैध रूप से भर रहा था। बर्दवान नगर पालिका के चेयरमैन परेश चंद्र सरकार और बर्दवान नगर पालिका के अधिकारी जांच करने के लिए गए थे। बर्दवान नगर पालिका के चेयरमैन ने कहा कि मालिक को जल्द ही सूचित किया जाएगा और जलाशय वापस पहले जैसा किया जाएगा। इलाके के निवासियों ने मुझसे इसकी शिकायत की। इलाके के लोगों और झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों ने चेयरमैन के निरीक्षण की सराहना की और उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन आएंगे तो हम जलाशय वापस मिल जाएगा। এটা তো আলমগঞ্জের এই ডোবা রেকর্ড হওয়া একটা জায়গা। অভিযোগ ছিল যে এখানে অনেক দিন ধরেই ভরাট হচ্ছে। ওয়াটার বডি যেটা সেটা প্রায় দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এসেছি সাইটে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের পৌরসভার সব ইঞ্জিনিয়াররা এসেছেন, সার্ভেয়ার এসেছেন এবং আমরা কাগজপত্র দেখে যেটা দেখলাম যে এখানে জলাশয় ছিল। এখনও খানিকটা মাঝখানের অংশ এখনও পুকুরের বা ডোবার অংশ রয়েছে, যেটা ভরাট হতে বাকি আছে। বাকি অংশটা অনেকটাই ভরাটি হয়ে গেছে। তা যাই হোক, আমরা পৌরসভা থেকে মালিক পক্ষকে নোটিশ ইত্যাদি করছি। এই পৌরসভা কোনো কিছু এটাকে নিয়ে উদ্যোগ বা কোনো কিছু করার চিন্তা ভাবনা? তো আমরা এখন এখানে বোর্ড লাগাবো যাতে ডোবাই থাকে, কেউ যাতে অন্যভাবে ব্যবহার না করেন এবং যারা এটা ভরাটি করেছেন তাদের খোঁজার চেষ্টা করা হবে। তাদের ডেকে এনে আবার এই মাটি যাতে তোলে, আবার যাতে জলাশয় পূর্বের অবস্থায় ফেরত করা যায়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।